video. Lalakad po kami for today's video. So, pag front cam. Siya, uy, millennial. Hello, nag-shot lang ka. Saan na? Diri ka na ata. Kanya ata. Ay, joke. Day, padapli. Asang front cam? Sound there. Lalakad po kami for today's video. Ano na lang. Ako Sige. na lang ano. Subject. Hi, kanang among actors day. Kanang na friendship na sila dito. Post na sila. Paano man ni blessing in disguise man ni na nawadag connection sa Blessing. Pero ladyod gyapon kung saan pa balo pag santo. front cam aning cellphone ni. Oh my gosh. Ay naku, mag-focus na girl. Dol na lang. Oo, gani ka na. Unta, ami og migo, wala pa mo na nga tulog sa inyong ano. Wait for ates. Wait for mama. Eddie and Ace. Cute kayo. Cute Sige man lang eh. kata, sige lang smile. Si Eddie. My God. So, dili ko kabalo mag front cam, tapos di na ko kabalo sa pag, ano sa daw? At least mga 7:30 guro magpo. Maabot na tayo dito. Makabasik maka-on. Balik. 7:15 naman. Si Ace, wala pa man daw tikaon, so, Kaon na gang sa kaon na sa dira. Tapos gang. Practical o di mo Even in family, di ba? Listen mag-love of. mo depressed na ako sa problema sa life mo. Ikaw mo. Karen. Na kanya roses, ang akong habit is kato mag-meet just to like just to